Our lunch for today is sayuti and sardinas. Ayan na naman tayo, guys. Nagluto na naman tayo ng sayuti with sardines. Ayan, guys. Nilagyan natin ng sardinas ang sayuti. Ipatuyo lang natin, guys, kaya masarap yan. This is our lunch for today. Ito, dried fish sarap. Ang sarap-sarap. Yan, masarap yan. Ulam natin, guys. Yan ang ulam natin ngayon. Yan ang ulam natin, guys. It's so yummy. It's so yummy. Sayuti. Asa naman eh. Di naman maabri na akong. It's so yummy. Sayuti. Okay, bay, mahulog ni Ronta. Maasgad yun ni kayo. Mga na, guys, mga na itong ulam. Sayuti is our ulam. Sayuti is our ulam for today. Lagyan natin ng pangpasarap bitchin. Ano itong ulam ron, guys? Sayuti na naman, hindi na naman repolyo. Sayuti with sardinas. Wala, guys. Wala, guys, og buwad. Ito asang palata-lata na, guys. That is our ulam for today. Sardinas og kanang buwad. Kay lami kayo ng bulad. Thank you for watching, everyone.